जय माँ गजलक्ष्मी ब्लॉग टी मु स्टार्ट करुछि माँ को दर्शन ठारू। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। प्रत्येक वर्ष आम घरे गजलक्ष्मी पूजा हुए। पूजार पूर्व दिन राति रे माँ आसी आम घरे पहुँची जाइतिले। माँ कर मूर्ति एमिति आमे उपस्थापना करि दैथिलु। आम घरे मुख दर्शन करि हेबो नाही, पूजा होई नथिबारु माँ को पूजा पाई आमर एक बार ठारू प्रस्तुति आरंभ हो जाइतिला, जोटा कि आपण माने मो शॉर्ट्स रे देखि परिबे। एक बार शॉर्ट्स एठी मो सान्न पिउसी आसी पहुँची जाइतिले आम घरे। तो सी मते कहितला मो ब्लॉग रे ताकू नभा पाई, तो सेठी हाय करूची। सेही भितरे एठी हमर घरे कीर्तन आरंभ हो जाइतिला। देन हम रेडी हला परे एठी किछि वीडियो क्लिप नउथिलु। तापर एठी हम सान पिउसी झील को आम कही गोटे गीत गाइबा बहुत भल भजन गाए, तो से गीत गाउछे। तापरे आमे कलश बुड़ाइबा बाहरी जाइथिलु। कलश बुड़ाई जीवा पूर्वरु बाबा दादा ठाकुर घर जेजे को फोटो को एठी मो जेजेमा छिड़ा होइछंती, तांकु भी प्रणाम करंती। देन आमर तापरे माँ लक्ष्मी कर आशीर्वाद नहीं घर प्रस्थान करिथाउ कलश बुड़ाई जीवापाई। एठी बाबा दादा माँ कर आशीर्वाद नौछंती कलश बुड़ाई जीवा पूर्वरु। देन आमे समस्ते तांको सह जीवु। एठी आमे बाहरी जाइतिलु कलश बुड़ाई जीवापाई। एठी आमे कीर्तन ढोल झांझ प्रसेसन करी जाउथलु गाँ रे। गाँ पोखरी को गोटे आमर सेठी सबु वर्ष कलश बुड़ा जाए। ये आमे जाउछु, आमे पाखापाखि भी धरी जाइथिलु। एठी आमे पोखरी पाखरे पहुँची जाइथिलु। तापरे नना एठी कलश पूजा पाई प्रस्तुति करुथिले। एठी मो पियुसी माने मते कहिथिले हमर वीडियो नवा पाई, तो से माने एठी पोज दउचंती, तो मु तार वीडियो नै जाइथिली। देन एठी हमर पूजा किछ समय चलीथिला। तापरे गेलुआ एठी चॉकलेट बांटुथला किछि छोट छोट पिला मानंगु। केही छडाओनी, समस्त गोटे गोटे नियो, समस्त गोटे गोटे चॉकलेट नियो। देन एठी बाबा और दादा जाउचंती कलश बुड़ेबा पई सेही पोखरी को। से माने जाउचंती कलश रे पानी भरिबा पई। एठी दादा बाबा दादा पानी नै आसीबे। कलश बुड़ा सरी जाइछि। दादा बाबा आसुचंती कलश स्थापन करिबा पई। देन तापर एठी कलश पूजा किछि समय पई चलीथिला। कलश बुड़ा मीन्स एठी हमर लक्ष्मी नारायण को ही पूजा करा जाए। लक्ष्मी को एकला तो पूजा करा जाय परिबो नाही, सो नना एठी लक्ष्मी नारायण को पूजा करूचंती। कलश पूजा सरी गला परे एठी आमे घर को जीवा पई बाहरिलु। मो वॉइस टा बहुत खराब लागुथवा बिकॉज मते बहुत जोर ठंडा हो जाइतिला, तो मु सेति पई बहुत लेट रे वीडियो टा देछि। वॉइस टा खराब थिबारु एठी आमे घर को जीवा रास्ता रे एटा मो वीडियोटा नेथिली बाबा दादा कर। तापर एठी आमे आसी घरे पहुँची जाइथिलु।
ଏଇଠି ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଉଥିଲା। ମା, ଚାଚୀ ଓ ମୋ ପିଉସୀମାନେ ମିଶି କଳସକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ନନା ଏଠି ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ। ଏଇଠି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଝୋଟି ପକାଯାଉଛି ଏବଂ ନନା ଏଠି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଭିତରେ ମାଙ୍କର ସାଜସଜ୍ଜା ସରି ଯାଇଥିଲା। ଏଇଠି ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମା, ଚାଚୀ, ଦାଦା, ବାବା ସବୁ ମିଶିକରି ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଠି ଆମର ପୂଜା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଠି ଆମର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ। ଏଠି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଭୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମାଙ୍କୁ। ଏଇଠି 108ଟା ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମ ବା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ମାଙ୍କୁ। ନନା ଏଇଠି ଆମର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି, ଭୋଗ ହାଣ୍ଡି ଦିଆଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ନନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଏଇଟା କେମିତି ଦିଆଯାଏ। ମାଙ୍କର 108 ପ୍ରକାର ଏଥିରେ ଭୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ଗୋଟା ଫଳ, ଏ ଗୋଟା ଫଳ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ ଅମାଣିଆ ଭୋଗ। ଆଉ ଇଏ ହେଲା 108 ପଦ୍ମ, 108 ଗୋଟା ପଦ୍ମ, ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମ, ଯୋଉଟା କି 108 ପାଖୁଡା ଗୋଟେ ପଦ୍ମର ତାର ରହୁଛି। 108 ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ତା ପ୍ରତି ମନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଇଠି ନନା 108 ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ ମାଳଟି। ମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା, ତ ଆମେ ଏଠି ଚାନ୍ଦ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ମୋ ମା ଝୁଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଝୁଣା ଦେବା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ନନା ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆଳତି କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଏଠି ଦେଇ ସାରିଥିଲୁ। ଶେଷରେ ମାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ପୂଜାଟିକୁ ଶେଷ କରାଗଲା। ପୂଜା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରପର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇପାରିନଥିଲି। ପ୍ରସାଦରେ ଆମର ହୋଇଥିଲା ଭାତ, ପୁରୀ, ଡାଲି, ମିକ୍ସ ଭେଜ୍, ମସରୁମ ମସାଲା, ଶାଗ ମୁଗ, ପାୟସ, ପାମ୍ପଡ଼, ମିଠା। ଏଠି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଦେନ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଫର୍ ଟୁଡେଜ୍ ବ୍ଲଗ୍।